Okay. ¿Ya estamos todos? Ya estamos en el aire, digamos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye por ahí algo? No sé qué es, pero bueno. Un perro, creo. ¿Si pueden cerrar los micrófonos? Ya está, vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Olvido, la encargada de Cultura del Instituto Cervantes de Lisboa. Muchas gracias por acudir a esta lectura poética que cierra el mes de marzo dedicado a la mujer. Hemos tenido distintas actividades de pensamiento, presentaciones de libros, un ciclo de mujeres pioneras del cine, y queremos acabar con dos poetas que creemos en el Instituto Cervantes de Lisboa que representan pues, lo mejor de la poesía de los dos países. Yolanda Castaño, gallega, y Filipa Leal, portuguesa. Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias, Filipa, por haber aceptado nuestra invitación, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. El acto lo vamos a grabar, lo vamos a retransmitir también por Facebook, para que así se pueda apuntar más gente cuando quiera o lo pueda ver después. También estará en nuestro canal YouTube. Y nada, dos palabras sobre cómo se va a desarrollar. Vamos a hablar en tres lenguas. Yo estoy hablando en castellano, en español. Vamos a hablar también en la lengua de Yolanda, el gallego, y en la de Filipa, el portugués. El acto, yo voy a hacer una presentación de las dos poetas y a continuación pues pasaremos a la lectura. Alternándose, empezará Yolanda y luego Filipa, leerán poesías en sus idiomas. Y luego, pues yo quería que se estableciera un diálogo entre ellas dos, porque yo creo que son poetas de la misma generación, que tienen muchas cosas en común. Son buenas poetas y además pues, han hecho una labor estupenda como críticas literarias, han trabajado para medios de comunicación, Filipa es periodista, Yolanda también, aparte de ser crítica literaria, nos estaba contando hace un momento que tiene una residencia para escritores, que me gustaría, Yolanda, que luego nos hablaras. Filipa también ha hecho guiones para cine, también trabaja y ha trabajado en programas culturales de la televisión portuguesa. En fin, que aparte de la poesía, pues son mujeres que tienen otras facetas muy interesantes de las que me gustaría también que trataran. Y bueno, así va a ser el acto. Después se abrirá un coloquio para que vosotros, los que estáis acompañándoos, pues preguntéis lo que os parezca apropiado. Y yo voy a leer el currículum de ellas dos para que no se me olvide nada, y a continuación empezamos. A ver, Yolanda Castaño, como os he dicho, es poeta gallega, vive en La Coruña y se licenció en Filología Hispánica. En los años 90 recibió varios premios y participó en el segundo certamen de Xuventude. Su primer poemario, que tiene un título que a mí me parece precioso, se llama Elevar as pálpebras, elevar los párpados. Empieza a escribir y a publicar primero en gallego y después se traduce a sí misma en castellano, y la mayoría de sus poemarios se encuentran en ambas lenguas. Ha sido secretaria de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega y de Letras de Cal, una editora que publica autores noveles y los nuevos valores de la literatura gallega. Ha trabajado también, como os he dicho, aparte de ser poeta, como crítica literaria, y sus poemas, aparte de sus poemarios, figuran en distintas antologías poéticas. Ha dirigido junto a Olga Novo la revista Valdeleite y presentó el programa cultural Mercuria y el programa Cifras y Letras. Entre sus premios, ha recibido el Premio de la Crítica a la Poesía Gallega en el 98 y el Premio de Poesía Espiral por mayor y por profundidad de campo. Filipa Leal nació en Oporto, es poeta, periodista y guionista. Se licenció en periodismo en la Universidad de Westminster y en estudios portugueses y brasileiros por la Facultad de Letras de Oporto.
trabajado para radio, prensa y televisión. Su primer libro lo publicó en 2003, se llama Lua Polaroid, al que siguieron otros como Ciudad líquida o Problema de ser norte, Inexistencia de Eva. El libro este que os he citado, A Ciudad líquida, se ha publicado en España por la editorial Sequitur. Una editora colombiana, Tragaluz, también ha publicado una antología con el nombre En los días tristes no se habla de aves, en el año 2016. Ha escrito también el guión del largometraje Yogo de Damas, que recibió el premio Golden Afrodite en el Festival de Cine de Chipre y al mejor guión en el International Monthly Film Festival de Copenhague. También ha escrito guiones para una serie que se llama Mujeres Asim de la RTP1. Ha colaborado con el programa Literatura Aquí y actualmente colabora con el programa cultural Nada será como Dante de RTP2. Y bueno, pues esta es un poco la presentación que os quería hacer, un poco detallada. Ya veis que son mujeres muy polifacéticas, muy interesantes las dos. Y nada más, si queréis empezamos con la lectura, empezamos con Yolanda, nos vamos alternando y luego continuamos con el diálogo entre vosotras. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Pois moito obrigada, moitas grazas, muchísimas gracias, estoy moi feliz, buenas tardes a todas e a todos, gracias por haberos conectado, por estar con nosotras, es un placer además ver caras conocidas como la de Lourdes, como la de Manuel, gracias por habernos convocado, querida Olvido e Iñaki, y a todo pues, el equipo del Instituto Cervantes de Lisboa, que habría querido convocarnos de manera presencial, pero no, por eso, pues, por la razón que todos conocemos, estamos haciéndolo de manera digital. Lo importante es haberlo podido realizar y estar juntos, aunque tenga que ser de modo digital. Para mí es desde luego un honor, admiro a Filipa, la estimo desde hace muchos años además, y es un honor también poder compartir mis poemas, volver a reencontrar a Olvido después de otras aventuras y poder celebrar de algún modo, porque así concibo también este encuentro, no solo pues, a las poéticas escritas en femenino o firmadas en femenino, sino pues, a esta unión de las poesías gallega y portuguesa que nunca debió dividirse, que nació unida y que hoy al menos interpretamos o volvemos a performar que sigue unida, que nunca debió separarse. Como bien decías, hablo desde un lugar muy especial para mí, que es la Residencia Literaria 1863, que inauguramos hace 2 años y que lleva un año cerrada por culpa de la pandemia, pero deseando recibir ya nuevos escritores y escritoras. Y por eso me gustaría empezar leyendo un poema sobre una casa también, aunque no sobre esta casa, sino sobre una casa en la que yo viví en una ocasión, en la que antes que yo habían vivido otras 2 mujeres. Creo que en las paredes de las casas muchas veces se queda pegada parte de su historia. También en estos muros de 1863 hay mucha historia, sin duda, pegada, y que seguramente, voces que seguramente podríamos escuchar si agudizásemos el oído. Pero sobre esta casa os leo el poema de Olga y Elba. Son eu a muller que agora ocupa esta casa na que exististes, Olga, Elba, dende que se abriron para min cos pés descalzos os seus labios de actriz, que non me aman. A que non é miña, nin me terá, pero que ule a oasis extramundo, labirinto de metafetiches, o escenario do que desexo a gruta da felicidade. O único que me tatuaría sería o olor desa casa na cara interna das miñas coxas. E que sodes vos, a vida miña, compañías presentes, mulleres antigas e presentes, dobles pálpitos de ser,
broslados na pel do que eu abrazo. Somos tres e matino nas nosas figuracións idénticas, perfís repetindo o perfil da súa milimétrica idea da beleza, repugnantemente admiradas e repugnadas até a náusea, que o daría todo por ser por un minuto como a vos, eu que vos fun tan abnegada e instintivamente. Respira o rastro das caricias, vosas no que eu toco, aínda insobornable na madeira destes mobles, nos frascos que aínda están na vosa roupa. Olga, Elba, abstractamente perfectas, como mulleres anónimas, intactas, como o que non morrerá nunca. Aínda quente está a pegada dos vosos pés no que me acolle e na mesa que comparto con espectrais ausencias, alugo o voso espacio implacable, con usura, que haberían morrer por ser máis que as vosas cifras, ou desexo matar o voso nome a coiteladas. Olga, Elba, mulleres pasadas e perpetuas, e eu estúpidamente filla vosa, estúpidamente irmá, nunha xenealoxía interrogante. Fantasmas divinas e feroces mentras durmo. Obrigada, Yolanda. E agora cabe-me a mim dizer graças a todos por estarem conosco. Muito obrigada, Olvido. Falarei em português, tal como combinado, mas queria dizer da alegria de finalmente estar aqui com a Yolanda Castanho, uma sessão que já adiamos pelo menos há um ano e que a pandemia não permitiu que acontecesse mais cedo. A Yolanda Castanho, que é uma poeta que eu tanto admiro, e não apenas pela sua poesia. Ainda hoje estive a ler esse poema, da Olga e Elba, no livro Um Cobertiço Lleno de Significados Sospechosos, nessa antologia maravilhosa que tenho vindo a ler esta semana e que a Yolanda me fez chegar. E queria só dizer que a minha admiração pela Yolanda, além de ser uma grande poeta, é também pelo grande trabalho que tem vindo a fazer pela literatura, e queria agradecer-lhe por isso. Já algumas vezes podemos compartilhar palcos e outros lugares onde se pensa que os poetas não deveriam estar, mas onde é importante, se calhar, às vezes levar as palavras. Obrigada por isso, Yolanda. Vou então começar por ler um poema, também em homenagem à Galiza e à Yolanda Castanho, do meu último livro, que se chama Fósforos e Metal, sobre imitação do ser humano, o poema Projeto Político. Projeto Político 1, subir aos montes. Eu hei de conseguir o regresso à terra. Hei de fazer como elas. Elas são sérias de dentro de uma inocência dorida. Estou tão cansada de ironia que hei de conseguir largar o sarcasmo na cidade e ir subir aos montes, como elas. Eu hei de sujar a boca com o leite das vacas. Hei de ser veterinária de cabras. Hei de devolver a todas a agulha que me espetaram na virilha. E chegou ao coração. E me salvou. Eu hei de ser galega, portugueses, meus irmãos. E por elas hei de me calar. Calar-me definitivamente, salvando-me tanto mais assim, e às cabras, lendo bem, lendo cada vez melhor o manual de intervenção cirúrgica fundamental para salvar cabras de pessoas como eu. Passo para ti agora o microfone, Yolanda. Seguiremos agora alternando, não é? Sim, ben fermoso, Filipa, e obrigada tamén por esa referencia. Pues leeré, ya que estamos todavía en el mes de marzo, el mes de la mujer, de las mujeres, de las luchas de género que también atraviesan parte de nuestra sensibilidad. Un poema que habla no solo de la identidad de género, sino también de la representación de esa identidad y de toda la problemática aparejada a esa representación. Siguen existiendo muchos estereotipos, estereotipos también en cuanto a la imagen que debe o no debe tener la mujer, máxime en el caso de mujeres que se dedican o nos dedicamos a oficios
supuestamente intelectuales. Reflexo. Nas estampas do instante, algo meu, que non son eu, ameaza o posible. Responsabilizarme do meu corpo, dar a cara pola miña. Onde está o espello que reflicta a miña imaxe? O contemplado devolve os ollos que contemplan, as guerras nas pestanas e unha presbicia mortal. O perfil vaise rotulando co bolígrafo da biografía de quen observa. Aire de redención. Devólveme ti, espello, espelliño máxico, a inútil parte de min que en todo isto sucumbe. Eu vou ler agora então, apesar de ler em português, aproveito para divulgar também, vou ler de uma antologia que saiu agora, não sei se conseguem ver, recentemente em Espanha, que se chama Sombras de Porcelana Brava e é um conjunto de 17 poetas portuguesas, portanto é uma edição bilingue, numa tradução de Vicente Aráguas e uma edição da Vaso Roto Poesia, e aproveito para ler os poemas, alguns poemas meus que estão nesta antologia. Vou lê-los em português, mas aqui poderão encontrá-los, e a de outras 15 poetas portuguesas, mulheres, em espanhol. Vou ler então um poema que se chama Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis. Ser digna na partida, na despedida, dizer adeus com jeito, não chorar para não enfraquecer o imigrante, mesmo que o imigrante seja o nosso irmão mais novo, dobrar-lhe as camisas, limpar-lhe as sapatilhas com um pano úmido, ajudá-lo a pesar a mala que não pode levar mais de 20 quilos. Quanto pesará o coração dele? E o meu? 3 pares de sapatos, um jogo de lençóis, o corta-vento, oferecer-lhe a medalha que a mãe usava sempre que partia e que talvez não tenha usado quando partiu para sempre. Ter passado o dia à procura da medalha pela casa toda, ninguém sai mais daqui sem a medalha, ninguém sai mais daqui. Pensar que a data escolhida para partir é a da morte da mãe. Pensar que a mãe não está comigo para lhe dobrar as camisas e mesmo assim não chorar. Nunca chorar. Mesmo que o pai esteja a chorar, mesmo que estejam todos a chorar, tomar umas merdas se for preciso. Uns calmantes, uns relaxantes, uns antioxidantes para não chorar, andar a pé para não chorar, apanhar sol para não chorar, jantar fora para não chorar, conhecer gente, mas gente animada. Pintar o cabelo e esconder as brancas, que os grisalhos são mais chorões. Dizer graças para não pôr também os amigos a chorar. Os amigos gostam é de nós a rir. Ver séries cómicas até cair. Acordar mais cedo para lhe fazer torradas antes da viagem, com manteiga, com doce de mirtilo, com tudo o que houver no frigorífico. E não pensar que nunca mais seremos pequenos outra vez. Cheios de mãe e de pai no quarto ao lado. Cheios de emprego no quarto ao lado, quando ainda existia Portugal. É tanto o que se pede a um ser humano do século XXI, que morra de medo e de saudade no aeroporto de Francisco Sá Carneiro, mas que não chore. Tu poesía siempre me habla, Filipa, siempre es fácil entrar en diálogo con ella y creo que é mútuo, Yolanda. Celebro que hablases también de ese libro que aquí también adoramos, ese libro de Vaso Roto, además traducido precisamente por un gallego, por un también poeta y filólogo tan querido como es Vicente Aráguas. Celebro que hayas hablado de ese libro y efectivamente yo voy a leer algún poema más de esta antología bilingüe gallego-castellano. Ya que estamos haciendo también un aquelarre de lenguas, compartiendo lenguas, porque creo firmemente que las lenguas siempre nos unen mucho más de lo que nos separen, leo este poema que es no un estado de conservación, sino un estado de conversación. Y lleva por subtítulo On parle français, English spoken, fala-se portugués. Unha lingua franca é como a terra de ninguén. Cada vez con máis frecuencia debo manter conversas en idiomas estranxeiros.
Hai que levar a gramática como a cadelos lazarillo. Non está ben que as pezas entren neste puzzle pola forza. A pronuncia abre un espazo na boca e os significados non lle seguen. Os arquivos adverbiais, alguén debeunos de cambiar de sitio. Espera a ver que conxugue a miña idea do caos cun pretérito perfecto. O meu vocabulario está en números vermellos e ti nadas na abundancia. Acompañareite para que marches. Despedireime de ti para que sigamos en contacto. O día xa suma horas de enchufes de frases con sentidos. É empinado pastorear este afán. É traballo regar a flor do seu sistema. Nos meus días reais, cánsaseme a lingua. Nas miñas fantasías, cánsaseche a ti. Obrigada, Yolanda. Mantendo-me ainda na antologia de Vicente Aráguas, mas do meu livro Vem à Quinta-feira, é esse o título do livro em Portugal. O poema Vem à Quinta-feira, que hoje me parece pertinente. Vem à quinta-feira. É quase fim de semana e podemos talvez beber uma cerveja ao cair da tarde, enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro, sei que isto não está fácil, podemos ir a Guimarães assistir a um concerto, que ouvir é a maneira mais pura de calar. Vem à quinta-feira. A seguir temos ainda a sexta e talvez me esperes à porta do emprego e talvez fiques para sábado e domingo e talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Vem à quinta-feira. Mas não venhas nesta, vem na próxima. Nesta tenho um compromisso que não posso adiar. É um compromisso profissional. Sabes que isto não está fácil e talvez nos dê a hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima, que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo, para arranjar o coração, para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem à quinta-feira e não te demores. Enquanto te escrevo, já fui elaborando a lista, sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E afinal, o que me falta fazer contigo não é caro. Viajar de autocaravana, dançar na estrada nacional, ver-te chorar. Choras tão pouco, ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães, não te preocupes. Vem na mesma, que eu vou apanhando as canas da Índia, as fiteiras. Eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive a ver no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma, que eu vou procurando um lugar seguro. Vem na mesma porque a cabana, como a casa, só funciona com amor. Ou pelo menos, é o que diz o YouTube. Temos ainda tanto para fazer. Por isso, se algum dia voltares, meu amor, volta numa quinta. Para ti, Yolanda. Este poema ya es muy famoso. Me encanta escuchar también tus greatest hits, Filipa, querida. Parecemos duas artistas pop. Leo, entonces, ya en mi anterior poema, de algún modo quería decir que sí, que las lenguas, claro que son un puente que nos conecta con el otro, pero a veces ese paso no es un camino recto, a veces tiene muchas curvas e incluso algunos escollos. No siempre es fácil. Logopedia. Deixa que se ferva un té que nos recorde a quen amamos. Algún pequeno lugar nun recanto da túa mandíbula ten que poder conseguir ata a esencia de bergamota. Pero de toda a vida nos matan os problemas de dicción, ese seu ese que prende nas miñas ganas de sorberllo. E ti és tan palatal, tan liminar, agachando un simulacro debaixo das moas do xuizo. Nunca habería medrar o Deus da fonoloxía se o significado non espallase o seu esperma sobre os ouveos. As miñas cordas vocais vólvense sogas para esta calamidade que non encontra maneira. O gue vai tirar entón da campaíña da miña glote como un tren desbocado que quixésemos frear. E o teu nome pégaseme o padal, como a que o comungo.
non é doado pronunciar Earl Grey. Bonjour, monsieur, quero un Earl Grey. Pero o que quero eu sí que é impronunciable. Yolanda, devemos estar, imagino, já com não muito tempo para as leituras, mas vou ler agora um poema também do livro Vem à Quinta-feira, mas agora do próprio livro e não da antologia. É um poema sem título e diz: os velhos são manhosos, demoram-se a apanhar a fruta, sabem que sabem esticar o braço antigo até aos primeiros figos, que podem saber chegar ao fim da figueira. Os velhos arrastam os pés em direção à saída, esgotam-se ao sol seguinte. Cortam-se por vezes no vidro de emergência, no buraco para o exterior. Têm visões extraordinárias, receitas específicas para o barroco do poema e do mel. Escrevo para os velhos. Vou ler agora un poema de a segunda lingua tamén deste último título, pero un poema que non adoito ler, pero que hoxe precisamente teño a aspiración de que a audiencia portuguesa precisamente, lembrando tamén ese pasado colonial de Portugal, poda comprender este poema máis do que calquera outra audiencia. Titúlase A musa falou e non traía intérprete. Unha intersección de goma espuma. O lexicón furgando nos petos dun achacoso albedrío. Ti, que falas noutro idioma e non te entendo, es definitivamente demasiado galego para min. Que amor podería eu vendimar se o meu desexo tapase a boca? Tamén nun tempo a pronuncia foi un asunto de vida ou morte. Esta bucal cavidade hostil, estes nervios palatinos. El era chinés, falábamos galego. Que clase de beixo daría se cubrirse a miña boca coa membrana doutra fala? Esa presión alveolar, eses segredos velares. Os himnos que se cantan en sincronía de labios, os que dicían que a súa fame lles entrara pola lingua. Ti, no outro extremo do mundo, que fuches ser educado para poder follarme no meu idioma propio, como vas gañar a vida agora, sen ler nin escribín, en mandarín? Voltando à antologia de Vicente Aráguas, um poema do meu último livro, Fósforos e Metal, sobre a imitação do ser humano. Conselhos para a entrada nos 40. Se estás perto dos 40 e vives sozinho, não te esqueças nunca de comprar massa. Atum em lata, ventresca, que é mais sofisticado, tomate seco em frasco italiano, cerveja e queijos vários. Deves acrescentar a esta lista vinho e pão, de alfarroba, que é mais original. Congele-se o pão já fatiado. O importante é ter em casa o que não se estraga. Para isso, bastamos nós. O importante é congelarmos os restos e nunca congelarmos nós. O importante é ter telemóvel, televisão por cabo e internet rápida para, se viveres longe da família, marcares o avião ou o comboio que te levará à casa onde te fazem arroz de polvo e bolo de iogurte. Deves acrescentar à lista um emprego que pague isto tudo. Parece pouco, mas é diferente quando as contas não são a meias. Se estás perto dos 40 e já começaste a engordar, a pegar na lupa para ver ao perto os produtos do supermercado, a pensar um bocado naquilo em que falhaste e outro bocado no futuro que não sabes se terás. Então acredita, o mais importante é ir muito ao cinema, apanhar sol, esquecer a culpa pelos amigos que deixaste de ver. Também eles estão nas suas vidas e alguns até quase nos 40, como tu. Esquece a culpa, no geral, mas trata bem as pessoas e porta-te como uma. Acho que é só isto. E bebe uns copos à vontade, mas haja o que houver, nunca te divorcies em dia de ressaca. Esa generación compartida, Filipa. Maravilloso.
¿Seguimos bien de tiempo, Olvido? ¿Continuamos un poquito? ¿Un poema más cada una? Sí, yo creo que sí. Sí, De vamos a acuerdo. leer uno más cada una y luego si Uno queréis ya más. charlamos. De acuerdo. Pues recordando no solo las lenguas, sino las lenguas que están en contacto, que están obligadas a convivir de algún modo, e mucho máis que eso, leo non hai orde máis tirana que a orde alfabética. A brancura dos seus campos son toda unha metonimia. Sepáranse as narrativas nesta historia sanguenta. Solución inestable. Era metacrilato, o zapatiño de cristal que encaixa perfectamente. E foi así que chegou unha guerra apadriñando os códigos, e foi un camiño aínda máis infernal que a bioloxía. As palabras labregas, sachando as súas ringleiras, e a nobreza de Castela asediando o dicionario. Esa velaíña durará só 2 noites, como o nome dunha muller persiste só 2 xeracións. Mais adiante, as palabras desenvolvían un virus autoinmune que as levaba propiamente a se atacaren dende o interior. A palabra liberdade, por exemplo. Cando o rabiño doeñe do que gañas levante o voo como a gaivota, oxalá non teñas perdido canto che poida apetecer. Un día, os Fs maiúsculos hanse volver armas de fogo. Coñece a lingua, a súa lingua. Os libros nunca están pechados. Obrigada, Yolanda. Obrigada. Vou então terminar com um poema sobre os livros e o peso dos livros. É de um livro mais antigo que se chama O Problema de Ser Norte e que foi publicado pela editora Deriva em 2008. Também traduzido aqui por Vicente Aragas. O peso dos livros. Pensava que os livros não têm peso. Quero dizer, flutuam no entendimento, na memória. Ou melhor, equilibram-se porque não são gente. Não têm noites, não têm insónias, não têm sono lá dentro. Pensava que os livros são menos complexos do que nós, mesmo quando não temos linha, quando não temos palavra, mesmo quando não conseguimos respirar. Quando pensei nisso, tive uma vaga noção de título e um hálito branco a querer ser página. Pronto. Homenagem a Vicente Aragas e às suas belíssimas traduções nesta antologia. Pues nada, muchísimas gracias por estos bellísimos poemas que además me encanta oírlos en gallego y en portugués. O sea, es la primera vez además que oigo una lectura de poesía en gallego y en portugués, así que precioso. Y nada, yo lo que quería ahora es que establecierais un diálogo entre vosotras. Bueno, había establecido como un guión un poco orientativo. Yo os quería preguntar una pregunta, con vuestros poemas nos lo contáis todo, pero en los tiempos estos raros, convulsos que estamos viviendo, ¿qué lugar ocupa la poesía? Es una pregunta muy general, pero me gustaría saber qué pensáis de la poesía en estos momentos que vivimos hoy día. ¿Cómo es de necesaria para vivir y para sobrevivir? ¿Empieza Yolanda? ¿Yo? Tú sí. Sí. Pues, sí. Yolanda, empieza? No, adelante, Filipa, querida. Não, é uma pergunta difícil, mas na verdade tenho pensado muito que a grande Sofia de Melbrenner Anderson, grande poeta portuguesa, escreveu o célebre verso A Poesia Está na Rua, e de facto tenho pensado muito nestes últimos tempos que a poesia teve que sair da rua de alguma maneira, não é? Teve que voltar para casa e teve que voltar para casa um pouco como um elefante, não é? O elefante que está na sala, como a ideia do elephant in the room, não é? Porque a poesia, na verdade, é sempre uma interrogação. E, portanto, aquilo que eu tenho pensado é de que forma é que a poesia vai refletir estes tempos em que nós somos todos obrigados a deixar a rua,
a voltar para casa e a estarmos perante nós próprios como uma própria grande interrogação e como é que isso se vai refletir na arte e como é que isso se vai refletir em nós mesmos, mas penso que a poesia nos acompanha e nos salva, a nós leitores, mais até do que nós poetas ou nós escritores. Acho que para um leitor a poesia neste momento provavelmente pode ter sido uma tábua de salvação importante, mas é também uma inquietação permanente e é uma interrogação e para mim tem sido muito especial perceber o lugar que a poesia pode ter nestes momentos, porque me aconteceram algumas coisas muito bonitas desde o início da pandemia. No princípio da pandemia do ano passado, na minha cidade, no Porto, foi posto, eu não estava lá, porque vivo em Lisboa, estava a trabalhar em Lisboa, mas foi posto uma grande cartaz outdoor nas árvores de uma rua com um verso meu que diz havemos de ir ao futuro, é de um poema que se chama O Quadro do Futuro e que foi escrito muito antes e não sobre esta pandemia, mas esteve muito tempo na minha cidade como um cartaz, e esse mesmo verso, depois, não sei se foi por isso, esse mesmo poema fechou o telejornal no Dia Mundial da Poesia do ano passado, o telejornal da TVI, um telejornal nacional, para espanto meu também, e neste Dia Mundial da Poesia, um ano depois, que eu nunca pensei que estivéssemos outra vez fechados, tive a grande surpresa desse mesmo poema ser lido pelos bombeiros voluntários da Aroca, de uma terra no norte, muito perto do Porto. Portanto, há uns dias tive esta maravilhosa surpresa de ver um vídeo que me enviaram de vários bombeiros a dizerem uma parte do poema. E, portanto, no fundo, a poesia continua na rua com estas pessoas tão corajosas que continuam na rua, com todas as pessoas que estão, de facto, a tentar que tudo isto passe enquanto nós estamos como uma espécie de elephant in the room, sem saber exatamente sobre o que falar, penso eu. Desculpem se me alonguei. No, muy bien, Filipa. Qué bonito lo de que esté tu cartaz en Oporto. Foi muito bonito, foi muito especial. Eu não o vi, só vi por fotografias, porque estava fora. Moitas persoas vimos esas fotografías, eran impresionantes, Filipa, realmente creo que a poesía, vou a falar en galego porque estou comprobando que a meirande parte da nosa audiencia é portuguesa e a que non é portuguesa, querido Aurelino, queridas todas, a que non é portuguesa é galega, querido Suso, así que co voso permiso creo que vou falar un pouquiño en galego tamén. Eu concordo moito con Filipa, creo que nestes tempos máis que nunca se demostrou que a poesía pode ser tamén un consolo. A poesía fala de un xeito distinto, alternativo á linguaxe ordinaria. A poesía é o discurso precisamente alternativo aos discursos do poder, ás linguaxes tan gastadas que en moitos momentos non nos serviron de gran cousa. A través das palabras, a poesía resignifica esas palabras e a través desa resignificación podemos vivir dun xeito distinto. Eu decía nun verso que as palabras na poesía ampliaban o seu círculo de amizades. O noso pensamento é eminentemente lingüístico, polo tanto, mudando tamén as palabras, mudando tamén os vínculos entre as palabras e dotando de novos significados as palabras, exactamente como fai a poesía, poderemos ensaiar a vida dun outro xeito, un xeito máis consolador. Demostrouse, como digo, neste tempo, nesta pandemia, que a cultura, a arte e tamén a poesía serviu de consolo. Tense dito en moitas ocasións que as novelas serven para facernos viaxar sen movernos da casa, viaxamos a outros tempos, viaxamos a outros lugares a través das personaxes desas novelas. A poesía tamén nos fai poñernos nos zapatos de outra persoa, fainos acercarnos ao outro, pero quizáis non tanto en historias, senón fainos poñernos nos zapatos emocionais de outro, de outra. E ás veces, a través desas emocións transmitidas en poesía, pois podemos tamén achegarnos, educar a nosa educación sentimental
bueno, de algún xeito alimentar todas esas emocións. É unha maneira, polo tanto, de alimentar o respeto, a proximidade, o contacto co outro. Y me parece muy, muy acertado todo lo que habéis comentado. Yo creo que además en este año que hemos seguido las noticias de la pandemia, pues casi minuto a minuto con números, desgraciadamente con números, pues la poesía realmente es como una vacuna contra el telediario, ¿sabes? Te vacunas porque llega un momento que ha sido tan insoportable la avalancha de noticias malas. La poesía es algo que trasciende el tiempo, que te traslada a un sitio atemporal. Entonces yo creo que sí, que efectivamente la poesía ha sido muy importante en toda esta etapa. Quería preguntaros, bueno, vosotras sois poetas reconocidas, ¿os ha costado mucho publicar o veis que es una cosa ya relativamente sencilla en vuestro caso? Las dos habéis publicado ampliamente, supongo que... Pero quería preguntaros con esto cómo veis la situación actual de la literatura en general y de la poesía en concreto en vuestros respectivos países. Sí, sí. Bem, eu tenho a grande alegria de ter conseguido sempre trabalhar com a literatura, pela literatura e não viver da minha escrita, mas viver de trabalhar ou num suplemento literário do 1º de Janeiro, ou depois num programa cultural e agora num programa de literatura que já segue outro programa de literatura no qual tinha trabalhado. Portanto, tenho tido a grande sorte de acreditar que a literatura continua a interessar a muita gente e diz-se que Portugal é um país de poetas. Eu não sei se é um país de poetas, mas a verdade é que assisto com muita alegria e muito interesse e acompanho muito os novos poetas que estão a surgir e tento estar muito informada também do ponto de vista profissional e há excelentes poetas mais novos a surgirem, há grandes vozes que estão a começar a impor-se já depois da minha geração, que me parecem muito promissoras. E há, além das grandes editoras de poesia, há várias pequenas editoras de poesia que têm feito um trabalho extraordinário e que, apesar de serem pequenas casas a lutar contra uma enorme indústria, têm em Portugal as suas livrarias próprias. Há uma livraria no Porto, a Poetria, em Lisboa a livraria Poesia Incompleta e várias outras que estão dedicadas mais a poesia e teatro só, e portanto, além de haver sempre a maneira de hoje em dia, que é desde há um ano, infelizmente se generalizou, que é a encomenda online, não é, de livros, mas tem o seu lugar, ou seja, penso que conseguem, apesar de tudo, não sei se os seus editores, em todos os casos, têm outros empregos, mas tem sido, o panorama é muito interessante, parece-me, isto está bastante vivo. E pronto, a poesia nunca será rentável para ninguém, penso eu, a não ser para os poetas que já morreram há 500 anos, não é? E esses já não lucram com esses direitos, mas na verdade penso que é possível publicar em Portugal, começar, mesmo que seja por uma editora mais pequena. Neste momento há várias casas possíveis onde procurar alojar uma obra e parece muito interessante o panorama da poesia, da nova poesia portuguesa. Bien, muchas gracias. Dice mucho de tu país, un país culto. Yolanda, ¿tú qué piensas? Un pouco tamén en resposta aos comentarios de Filipa, bueno, eu empecé a publicar moi noviña, con 17 anos, xa hai 26 anos, de trayectoria. Creo que canto a túa pregunta de si era difícil ou non, ás veces dice moito que é moi difícil publicar o primeiro libro. Bueno, eu casi penso que é máis difícil o segundo e o terceiro. Ás veces ese don da benxamina, ese don da poeta nova con un libro novo, pois tamén ten un certo plus, pero difícil ás veces é cando quizáis a túa estadía e a túa permanencia ameaza a algunhas outras presenzas, non? Aí está esa dificultade, non? Da consolidación a través de xa toda unha carreira. No meu caso, si vivo da poesía, aínda que son consciente de ser un dos moi escasos casos, non son Galiza, senón aínda en España,
claro, obviamente amplío a miña actividade a moitas cousas arredor da poesía, non só escribo poesía, tamén divulgo poesía, fago videopoesía, fago poesía para crianzas, traduzo poesía, fago proxectos con poetas e de todo iso que vivo, e ademais fagome cada vez máis e máis consciente do compromiso con este oficio e da necesidade de loitar pola dignificación do noso idioma cada vez máis. Creo que sí que dá un pouco a temperatura dunha cultura o saber canta xente pode vivir da súa creación, e unha creación que pode ser musical, audiovisual, escénica e que non exclúa a poesía. No entanto, no meu caso, a cuestión faise máis complexa cando pensamos que escribo nunha lingua minorizada. Claro, Filipa e máis eu temos carreiras bastante parellas, como ben dicías ao comezo, Olvido, temos unha idade moi semellante, temos unha carreira semellante. Creo que quizáis o que eu sinto é que a máxima diferencia é que a Filipa escreve nunha lingua cun estado detrás, un estado que consegue amparala, e no meu caso non é así, non? Escribo nunha lingua sen estado, nunha lingua minorizada, e, bueno, aínda así, por suposto, todo vai mellorando e podemos hoxe pois viaxar coa nosa poesía polo mundo e demostrar que non só as linguas pequenas, senón non só as linguas grandes, senón tamén as pequenas se poden ir abrindo paso. Nomeadamente na poesía galega, como sabedes, para simplemente caracterizar o momento que estamos a vivir, pasamos por un momento de saúde excelente canto a capacidade de risco, ambición literaria, excelencia literaria, sen pouco que envexar a outras linguas, pois xa digo, menores ou maiores. Isto se está a reflectir especialmente, quizáis, na poesía asinada en feminino, grazas a eses premios nacionais recentes que levamos tendo, caso de Pilar Pallarés, caso de Olga Novo, caso de Alba Cid, a carón de moitas outras, dende Chus Pato ata María Lado, por exemplo. É un orgullo para min facer parte desta tradición literaria. Muchas gracias, Yolanda. Yolanda, y ya que estamos contigo y hemos estado hablando antes de iniciar esta lectura sobre la residencia, me gustaría que contaras un poco brevemente dónde te encuentras y qué es lo que haces. Pues precisamente hablaba antes de la necesidad de dignificar el oficio de la escritura creativa. Muchas veces los apoyos al mundo de los libros son más apoyos hacia los empresarios, hacia las editoriales, las distribuidoras, como mucho las librerías, y a veces sigo pensando que se olvida un poquito el verdadero motor, la verdadera semilla de la literatura, de la cultura escrita, que no deja de ser el manuscrito, la creación literaria. Los creadores, las creadoras somos a veces los últimos de la fila en la magia de la literatura, y por eso soy muy consciente de que bueno, esos apoyos son insuficientes. Creo que en Portugal tenéis ayudas a la creación literaria, no solo en Galicia sino en España seguimos careciendo de ellas. No tenemos ese apoyo a la creación escrita, solo existen premios que son a posteriori, como palmaditas en la espalda una vez que hemos hecho el esfuerzo de sacar adelante nuestros manuscritos, robando tiempo muchas veces al tiempo de la familia, al tiempo del descanso, al tiempo del sueño, al tiempo del ocio. Necesitamos que se pongan el tiempo, el espacio y las condiciones para que podamos desarrollar nuestro trabajo de creación en condiciones dignas. Por eso, consciente de esto y no habiendo esas mayores pues eso, auspicios o ayudas a la creación, he creado esta residencia literaria que puede pues, significar una bolsa de oxígeno para escritores que se refugien aquí durante un mes, den ese impulso definitivo a sus novelas, a sus poemarios, a sus piezas dramáticas y puedan sentirse escritores 24 horas al día
pues en este apartamento del siglo XIX, con paredes de piedra, vigas de castaño, como podéis ver, y que se erigió en 1863, que es precisamente el año en el que nuestra madre literaria Rosalía de Castro publicó sus Cantares gallegos. Es por eso que esta residencia lleva el nombre de 1863. Podéis encontrarla en Facebook, se inauguró hace 2 años y desde entonces hemos albergado, hemos acogido escritores y escritoras de República Dominicana hasta Georgia, desde Filipinas hasta Bolivia, Holanda y tantos países, pero durante el último año pues permanece cerrada esperando tiempos mejores. Muchas gracias, Yolanda, y felicidades por esa labor porque es muy necesaria y muy loable. Y por lo menos, mira, estás habitándola tú y desde allí nos has leído tus poesías. Eso nos va a traer a todos mucha suerte. Bueno, estoy habitándola por este ratito. Bueno, por que este estoy con ratito, vosotras. por el ratito poético que nos estás dedicando. Muchas gracias. Filipa, yo quería preguntarte también por tu otra profesión, digamos, que es de guionista cinematográfica y también como, bueno, has colaborado con varios programas culturales de la televisión. Me gustaría que nos comentaras algo, cómo ha sido tu experiencia en el cine y cómo es. El otro día estuve viendo algunos y uno que dedicado a Samuel Beckett, que es uno de mis autores preferidos, Esperando a Godot. Sí. Lo vi en la televisión, me gustó muchísimo y te quería felicitar por eso, me parece un programa fantástico. Muchas gracias. Nada, cuéntanos un pouco. O que aconteceu foi, na verdade, foi numa das últimas, quando começou a crise de 2012 e eu fiquei sem emprego, na verdade a minha irmã, que é uma pessoa muito sábia, perguntou-me porque é que eu não ia fazer uma formação em escrita de argumento que tinha aberto na Faculdade de Letras do Porto. E eu, que já tinha tido interesse por fazer teatro desde muito novinha, no liceu, eu tinha participado no Porto, nos clubes de teatro, depois na universidade em Londres participei no clube de teatro. Quando voltei já estava a trabalhar como jornalista na rádio, estive no Ballet Teatro do Porto um ano com o Vítor Hugo Pontes, que é um grande encenador e coreógrafo português, foi meu professor na altura, os dois ainda mais novinhos, muito novinhos, e eu era péssima, acho. E, portanto, percebi que não valia a pena continuar a tentar fazer teatro, era só uma amadora, e era por brincadeira que fazia, mas sempre me interessou muito ler teatro, ler textos para teatro, e na verdade, depois dessa experiência, a brincar com clubes de teatro em que participei, acabei por estudar um pouco a técnica base da escrita de argumento, para tentar encontrar outra forma de subsistência. A ideia inicial foi essa, mas porque na verdade sempre li textos para teatro e sempre me apaixonou. Tenho uma parte da minha biblioteca que é dos clássicos aos contemporâneos, interessa muito ler textos para teatro e portanto depois disso escrevi algumas curtas que estiveram em cena. A primeira chamava-se Morrer na Praia e esteve num projeto que infelizmente fechou, mas que era um projeto muito interessante em Lisboa, semelhante a um projeto que julgo que acontecia em Madrid e que julgo que em Madrid se chamava Teatro por Dinero e que as pessoas pagavam €1 para ver uma peça de 10 minutos ou de 5 minutos. Cá já não me lembro quanto se pagava, mas era também muito pouco e pagavam por peças de 15 minutos e se quisessem ver 4 peças então teriam toda uma soirée, se não viam apenas uma curta de 15 minutos de teatro. Era assim que funcionava, chamava-se Teatro Rápido, no Chiado, em Lisboa, e foi um projeto fascinante que fechou, não sei porquê. Pronto, e portanto, na verdade foi aí que eu me estreiei e correu muito bem a curta e felizmente alguém terá visto a curta que me sugeriu para uma realizadora que foi a Patrícia Sequeira, que depois me chamou para escrever com ela o guião do filme Jogo de Damas, e seguiu-se depois uma peça musical infantil para crianças também, A Volta ao Mundo em 60 Minutos, e depois escrevi uma série de 20 episódios, para a qual chamei a Cláudia Lucas Chel para escrever 6 episódios comigo, mas foi, portanto, na verdade fiz teatro, cinema e série de televisão em muito poucos anos, foi assim uma espécie de loucura, confesso, porque parecia que estava... Foi uma maratona, parecia uma maratona para fazer currículo, mas foi simplesmente porque aconteceram as coisas de forma muito seguida. Portanto, durante aquele tempo eu trabalhei como argumentista,
depois voltei a fazer um programa de televisão de literatura, mas houve ali uma fase em que estive dedicada mais à escrita de argumentos, que não abandonei. Editei no ano passado um livro de teatro, o meu primeiro livro de teatro com a Não Edições. Este livro chama-se O Quadrado de F e reúne 4 peças de teatro minhas. E estou a continuar a escrever. Acabei agora de escrever, ainda não posso revelar, mas acabei agora de entregar um novo guião para um telefilme, que espero que em breve possa anunciar. É muito fascinante. O que posso dizer sobre isto mais é que acho que o escritor talvez seja um bocadinho um ator frustrado. E há em todos nós uma vontade, talvez, não de sermos atores, é uma ironia, mas há um lado também de contar histórias que existe pelo menos também em mim, apesar de ser poeta e não ser uma ficcionista ou uma romancista, que na verdade me interessou muito de trazer para a escrita de argumento e poder escrever para personagens tem sido um processo muito fascinante. É o lado de ficção, digamos assim, que eu me atrevo a escrever. Es otra experiencia dentro de la creación, pero la verdad es que la creación es todo lo mismo. O sea, yo creo que la poesía, la prosa, el teatro, es todo lo mismo, es creación, al fin es creación. Y yo creo que es muy interesante tocar distintos instrumentos, efectivamente. Yolanda, ¿tú qué opinas? Yo opino que sí que es cierto que todo es creación, pero que yo ese talento que tiene Filipa lo admiro muchísimo y no lo comparto. O sea, creo que activa... Es solo tentar. No, no es verdad, Filipa. No es verdad para mí. Me parece que activa o moviliza recursos que a mi alcance no están. Pueden estar otros, porque si hablamos, olvido, de la mezcla de géneros o del diálogo entre lenguajes creativos, Eso, pues sabes que sí, a mí me ha interesado mucho también hacer dialogar varios lenguajes, sobre todo para sacar a la poesía de su torre de marfil. A eso me refería, Yolanda, a eso me refería precisamente. Claro, vou falar galego porque vexo que a audiencia... sacar a poesía da súa torre de marfil e da súa endogamia de poetas falando para poetas, moitas veces dese oficio máis solitario que é a escrita poética, tender a man a outras linguaxes e tamén a outros públicos, a outros círculos. Creo que eses diálogos poden ser moi expresivos e que poden facer gañar novas audiencias. Por iso, no meu caso, experimentei máis pois co audiovisual, porque tamén traballei en televisión como Filipa e entonces creei esas pezas que chamamos videopoemas, que son como pequenos videoclips que en lugar de unha canción utilizan un poema e que tratan de traducir de algún xeito os contidos poéticos á linguaxe audiovisual. Tamén poñerme en contacto con outros gremios, como digo, facer eses proxectos híbridos, eses produtos multidisciplinares que participan da poesía e tamén, pois, por exemplo, da plástica, por exemplo, da arquitectura, da danza, da cociña ou mesmo do cómic ou do cinema en 360 grados. Gustoume moito experimentar por moitos eidos, pois, como digo, para que a poesía non quede illada e tamén se contamine de mundo e de vida e poda chegar a novos públicos. Por eso yo os comentaba que la creación es siempre la creación y que, bueno, pues poesía está en todos sitios. Cuando hay poesía buena está en todos sitios. Bueno, pues yo ya creo que con estas palabras, como tenemos un cierto público y he visto que había algunos comentarios aquí en el chat, pues a mí me gustaría que si algunos de vosotros que estáis aquí acompañándoos tenéis alguna pregunta para Filipa y para Yolanda, pues ahora es el momento. Hay preguntas. Y yo creo que como no somos muchos, lo que pasa es que no tenéis la cámara algunos. A ver, yo puedo... Pero hay preguntas por escrito que podemos contestar. Por ejemplo, hay quien a Filipa ¿Las estáis viendo, Yolanda, las preguntas? Sí, yo no. Filipa, estánche preguntando si podes, por favor, ler ese poema de Habemos de ir ao futuro. Eu tamén gostaría... Sim, temos tempo? Posso? Claro que sim. Temos tempo, Olvido, posso ler? Sí, claro. Tentar... Desculpa, 73.
Claro que sim. O poema chama-se O Quadro do Futuro e é do livro Vem à Quinta-feira. Havemos de ir ao futuro. Havemos de ir ao futuro e quando lá chegarmos, hão de estar no sofá os nossos pais, a cuidar dos sonhos que nos deram, os nossos avós a encher de luzes a árvore de Natal, os nossos filhos e os filhos deles, espantados e atrevidos como nós. Havemos de ir ao futuro e quando lá chegarmos, hão de estar todos juntos numa festa à nossa espera, mesmo os amigos que perdemos no caminho. Hão de lá estar todos com balões de várias cores, bolo rei e ao fundo da sala um cartaz do tamanho da nossa idade onde se lê Ainda bem que vieram. Havemos de ir juntos ao futuro ou se não houver boleia para todos ao mesmo tempo, havemos de nos encontrar lá. Havemos de ir ao futuro e no futuro estará finalmente tudo como de antes. Obrigada. Que boa oportunidade para que compartises ese poema maravilloso, Filipa. Obrigada a vocês. Agora Sim, uma pergunta obrigada. para a Yolanda, é que eu não vejo as perguntas, eu poderia até ajudar-vos nisto, mas eu não consigo ver nada. Eu sí que podo ver as preguntas, entón, por exemplo, Judith, que tamén antes estaba a saudar por ali dende a cámara, pregunta, di que a poesía trascende as cuestións de Estado e que tal vez sexan os Estados os que se apropian da poesía nunha ou noutra lingua. Ben, eu, por alusións, penso que sí, que por suposto que a poesía está á marxe dos estados, nese sentido da política. Sabes o que acontece, Judith, na miña opinión? Que a poesía non é algo abstracto que voe, non é un ente abstracto. Eu creo firmemente que a poesía é algo que fan os homes e as mulleres. Como labor humana que a poesía é, aí en onde veñen as cuestións, porque as persoas, os homes e as mulleres vivimos en comunidade, é aí onde incide tanto a política. Mesmo queramos ou non, negar ese feito é tamén un posicionamento político. E tratar de vivir a marxe non é realmente imposible, non? Quizáis a min tamén me gustaría, pero non é posible vivir a marxe das cuestións políticas, a marxe de que, pois, por exemplo, de que vivamos onde vivimos ou de que escribamos nun idioma pois que teña un estado detrás ou non. Eu podoche contar, quizáis non acredites, mas asegúroche que a miña experiencia como escritora en galego nunha lingua minorizada é a de quen pois, vai polo mundo, pero, por exemplo, non conta co mesmo respaldo a hora de ser traducida, non? Por exemplo, imagínate como percibe un editor estranxeiro pois a unha autora letoa ou maltesa ou islandesa, solo por citar 3 linguas de menos falantes que o galego, ou como me percibe a min, non? Un editor estranxeiro, pois, quizáis vai estar máis interesado en traducir a obra dunha autora, pois iso, macedonia ou estoniana, do que o que é iso? Unha autora española, mas non escribe en español, como é que é iso? É un mero exemplo, non? E cando falo de circuitos de traducción, falo tamén de proxección internacional, de distribución, porque os nosos libros pois tampouco flotan no ar, senón que se publican en editoriais, distribúense, chegan aos lugares, non chegan. Oxalá fose todo tan etéreo, pero a poesía é tamén un traballo, unha labor humana e engázase dentro dun sistema, non? Yolanda, es fantástico lo que me cuentas. Eso, me gusta mucho, me gusta, lo has bajado a la realidad, en efecto, y me parece que es necesario, como tú dices, es una actividad humana y la más, quizá de las más humanas y por tanto distribuible, por tanto difundible, por tanto hay que hacerla hay que compartirla y sin las ayudas es imposible. Y por tanto te agradezco muchísimo, muchísimo como lo has planteado. Claro, es un poco peliagudo quizá lo que voy a comentar.
me encanta tu planteamiento. Lo que quizá me planteo, pero teóricamente, ayúdame, es si a veces en la lengua en la que está escrita es más importante que la poesía en sí. Perdón, no quiero ser provocadora. Hablas de las implicaciones también políticas que pueda tener, por ejemplo, la propia lengua, ¿no? Bueno, políticas lingüísticas, tú sabes que la política a veces se apropia de la lingüística. La lingüística en realidad es una ciencia que ha pasado por muchos momentos, ¿no? Bueno, desde luego, no sé si de algún modo quieres traslucir como que hay lenguas que tienen un apoyo especial Sí, sí, o un apoyo hablo de extra. eso. Y por cierto, otras que no lo tienen, hablo de eso. Claro, sí, esto es así. Las lenguas, como decía antes, no flotan de manera etérea, sino que, pues eso, se asientan pues, en comunidades, vamos a decirlo, y dependiendo de los recursos de esas comunidades, también de las intenciones políticas de esas comunidades, conocemos comunidades pues, que tienen quizás un proyecto político identitario que camina de la mano de un capital que la apoya y que caminan juntas hacia un objetivo, ¿no? Y otras, en cambio, pues van quedando relegadas frente a eso, claro. El sistema es tan complejo, como decía, que entra en juego la política, entra en juego el capital y desgraciadamente, sobre todo para los que somos críticos con el capitalismo, claro, pues es muy difícil vivir al margen de ello. Como sea, agradezco muchísimo tu bajada a la realidad desde la poesía. Yolanda, hay una pregunta aquí para ti, que por qué escribes, a ver cómo es, Yolanda, ¿por qué la opción de escribir en gallego? Como decía, por convicción, por ser mi lengua propia, por defender esta lengua periférica en un género también periférico, casi podría decir desde un género, sexo-género también periférico, ¿no? La propia poesía es un lenguaje, un género literario al margen, estamos hablando desde la periferia, también la mirada del poeta viene a veces desde la periferia, pero al mismo tiempo lo hago con la convicción de pertenecer a una tradición lírica de las más gloriosas de Europa, de las más antiguas. De hecho, puedo decirlo aquí porque la compartimos, porque compartimos la misma. La lírica galego-portuguesa medieval es uno de los grandes patrimonios europeos y para mí es un auténtico honor poder continuar esa tradición hasta mis días y pues de algún modo dignificar también con mi pequeño granito de arena a esta lengua, ¿no? Y hacerlo con la cabeza bien alta, consciente de que en creación, y ya que Olvido hablaba de creación, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, los números tienen poco que decir. No es mejor poeta el que escriba en una lengua masiva, si lo hace en chino o en inglés, puede ser un poeta maravilloso escribiendo en macedonio como Nikola Madzirov o en letón como Arvis Viguls. Creo que, como digo, en arte los números se quedan a un lado. No obstante, quizás sepáis que escribo originalmente únicamente en gallego, pero después me autotraduzco al castellano y por eso todos mis trabajos están en edición bilingüe y salen, los libros que salen aquí publicados en gallego para Galicia, salen también en edición bilingüe en la editorial Visor en Madrid para el resto de España y Latinoamérica. Y por supuesto la traducción es siempre bienvenida, cuantas más traducciones mejor. Tengo la suerte de tener libros al inglés, francés, italiano, serbio, macedonio, armenio, y siempre es una maravilla poder traducir y acercarse a nuevos públicos haciendo que los poemas también alcancen nuevas vidas. Muchas gracias, Yolanda. A vosotros. En el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna levantando la mano. Pero aquí hay
Aquí hay un Obrigada a todos. Dignos que somos moi xóvenes tamén, querida Filipa. Bueno, máis ou Bueno, menos. pues somos muy jóvenes todos, porque la juventud no depende de los números como la poesía. O sea, depende de otras cosas, no de un número. Así que todos muy jóvenes, todos los que estamos aquí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo pues vuelvo a agradecer muchísimo a Filipa, Yolanda, Filipa, que hayáis compartido con nosotros esta velada en la semana Muchas que gracias. la poesía y en el mes que estamos celebrando también la mujer. Y que así os habéis encontrado de nuevo, porque ya sé que sois amigas y muchas cosas en común. Y nada, que sigamos caminando por estos caminos de la literatura y de la creación por muchos años, que son los que verdaderamente cuentan, yo creo. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, obrigada e a gente está a falar ali, parabéns, obrigada, prazer, foi autêntico prazer. Muito obrigada também. Obrigada e finalmente, Yolanda, encontramos-nos por aqui e da vez em que foi em Portugal teve que ser online, mas espero que a próxima seja ao vivo contigo aqui em Lisboa, ou no Porto, ou em todo lado, para te recebermos fisicamente aqui. La próxima Também será espero isso. Sim, y sim, espero que também. muy pronto. Espero que Muito muy pronto. obrigada. Gracias a todos. Iremos a visitarte a esa residencia estupenda, en cuanto podamos, en cuanto nos dejen, en cuanto nos lo permitan. Iso, por favor. E grazas a todos os que estares aquí e unha vez máis ao Instituto Cervantes, a Iñaki, a ti Olvido, a Eduardo e a todos os amigos e as amigas, Manuel, Aurelino, Suso e todos os demais que a Lourdes que está, acho que nas Baleares, acho. Bueno, iso xa son cousas nosas. Obrigada a todos e a todas. Cuidaos. Obrigada. Un beso muy grande. Obrigada. Gracias a todos. Muito obrigada. Adiós. Beijinhos. Um beijinho, obrigada.